Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, al-ikhlasu majalun muttasi'un lil hayah yadkhulu jami'a su'unaha misdaqan liqaulihi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suratul An'am al-ayah. Wa huwa min a'malil qulubil hamah li'annahu syartun li sihhati jami'ul a'mal wa kullu amalin yufqadul ikhlasa fa ghairu maqbulin wan nasu mutafadiluna fi tahqiqil ikhlas wattafadulu fi tahqiqihi sababun litafaduli darajati ahlihi. Wa qad harasa salafus salih ala tahqiqil ikhlas wa darabu arwa'al amsilah fi tahqiqihi ma'abadlihimul wus'a fi takmilihi wa ma zaka illa li jalili qadrihi wa azimi amrihi. Wa min simaril ikhlas annal mubahat yunalu bihal ajr idza ihtasaba al-ajra fiha al-muslim kama qala sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa fi bud'i ahadikum shadaqatun rawahu Muslim. Fanzur kaifa ja'ala al-islamu ittiyan asy-syahwa al-mubahah shadaqatan wa ma'rufan idza ihtasabaha al-muslim. Wa mimma yubayyinu ahammiyatal ikhlas wa atharahu 'alal a'mal annahu idza dakhala 'alal 'amali bawarik fihi fa inna Allah ta'ala yu'til 'abda al-mukhlisa ajran 'azima wa thawaban jazila la yakhtur 'ala balihi wa la yaduru fi khayalihi. Wa fi hadha hathun lil muslimin an yastakmila al-ikhlasa fi jami'i amalihi liyanala hadal faddal azim wa yagnamal ajral jazil. Farubba amalin saghirin bi ikhlasi sahibihi ya'zum wa rubba amalin azimin bi faqdil ikhlasi fihi yasgur. Ibadallah, lil ikhlasi thimarun katsirah wa asarun jalilah. Famin asaril ikhlas qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha la ilaha illallah ala man qala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah la ilaha illallah wa tuftahu abwabus sama liman qala rawahul Bukhari. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala abdun mukhlisan min qalbihi la ilaha illallah qattu mukhlisan illa futihat lahu abwabus samai hatta tufdiya ilal arshi majtanabal kabair rawahu Tirmidzi. Wa min asaril ikhlas alal masyi lil masjid qauluhu sallallahu alaihi wasallam li bani Salimah lamma aradul qurba minhu ala tahsibuna atharakum rawahu Bukhari. Wa min asaril ikhlas liman shalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah rawahu Muslim. Wa min asaril ikhlas ala salati fil falah
qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi jama'atin ta'dilu khamsan wa ishrina salatan, fa idza sallaha fi falatin fa atamma ruku'aha wa sujudaha balagat khamsina salatan. Rawahu Abu Daud. Wa min asaril ikhlas ala ta'min fis shalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza ammanal imam fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa min asarihi 'ala sujud qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa maha anhu biha sayyi'atan wa rafa'a lahu biha darajatan fastaksiru minas sujud. Rawahu Ibnu Majah. Wa min asaril ikhlas ala it'amit ta'am anallaha ta'ala asna 'alal mu'minin wa bayyana ajrahum wa ma yulaqunahu fil jannah li'amalin amiluha minha al-it'amullah qala subhanahu wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala yatiman wa asiran syukura. Suratul Insan al-ayah. Wa min asarihi fil infaqi 'alal ahli qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqatun. Rahul Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Khalik. Ikhlas adalah diterimanya amal soleh yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dalam firman-Nya dijelaskan, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya, lagi bersikap lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Abu Umamah meriwayatkan, seseorang telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tadi mengulangi pertanyaannya 3 kali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu beliau bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan seorang yang soleh berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai diri, ikhlaslah maka kamu akan selamat." Apabila suatu amal telah tercampuri oleh harapan-harapan duniawi yang disenangi oleh diri dan hati manusia, sedikit atau banyak, maka sungguh kejernihan amal itu telah tercemari dan hilang pulalah keikhlasan. Padahal kebanyakan manusia terlena dalam harapan-harapannya dan juga syahwatnya. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga ini. Itulah sebabnya ada pepatah, barang siapa yang sesaat dari umurnya telah dengan ikhlas hanya mengharap wajah Allah, pastilah ia akan selamat. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran, sedikit atau banyak, sehingga tujuan dari taqarrub benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Hal ini hanya akan datang dari seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantungkan seluruh harapannya di akhirat, yang tidak tersisa tempat di hatinya untuk mencintai dunia. Bila ia makan, minum, ataupun membuang hajat, semuanya dikerjakan dengan ikhlas dan dengan niat yang benar. Resep untuk ikhlas adalah memupus kesenangan-kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu terfokus kepada akhirat. Hal ini akan sangat memudahkan seseorang untuk menggapai keikhlasan. Banyak orang yang berpayah-payah untuk beramal, menyangka bahwa ia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia telah tertipu. Hal ini karena ia tidak memperhatikan perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan. Sebagaimana dikisahkan, ada seseorang yang selalu menunaikan sholat di shaf pertama. Suatu ketika ia terlambat dan sholatlah ia di shaf kedua. Lalu ia diliputi rasa malu karena dilihat oleh orang banyak. Maka tahulah ia bahwa ketenangan hatinya dalam melaksanakan sholat di shaf pertama selama ini disebabkan oleh pandangan orang-orang kepadanya. Inilah satu contoh betapa sedikit amal yang dikerjakan dengan ikhlas, betapa sedikit orang yang menyadarinya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah-ibadah kita dengan rasa ikhlas, dan termasuk orang-orang yang ikhlas menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha fima amara wantahu ammanaha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa sana bimalaikatihi biqudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wansurhum nasran aziza. Allahumma arham waddina wa asatidatina wa masyayikhina wa waqifina lihadal ma'had wa man ahsana ilaina wa amwatal muslimina ajma'in innaka anta ghafurur rahim. Allahumma sahil umurana wa umura ma'hadina Darussalam wa ma'hadina Tazakka wa ma'ahidil muslimina wal muslimat madamatis samawati wal ard. Allahumma tfat ru'asa'a ma'hadi Darussalam wa Tazakka wa asatizatahu
وطلابه وخريجه والقائمين عليه وأنصاره وأعطيهم الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وارزقهم رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وأيدهم لما فيه صلاح المعهد والإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب دعاءنا ورجاءنا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت مستجيب الدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون أقيم الصلاة